baby hinga laga life opore ki huise kinaga treatment jaise don apnakan opore moi gui dibo apnakan last thakoni lobi ina hoise kola apnakan janibo aro ekta titi udu tinde ponai da bed phuli ja etu sister bi kundu jaga de ase apnakan opore duitala bi moi video lui gena ahai ase apnakan bhal bi de khuni bi de koina apnakan opore etu gui dia ase ishor ba apnakan la mon bitore nok kurise dona family members kan ishor ke mangan isne ishor ke nok kurise ishor ba apnakan de mon de dat kuri dise sister laga kisabra sister laga bima bra sabi edu eman ahise edu puchare keman thakise hello family members kan so manu bhal ba kono hope kure ase aro moi bi ekdam bhal ba ase somoram ba and love you all acha family members kan yate ekta dekhi ase aro yate ekta dekhi ase edu duida kundu jaga de ase ki gure ase apnakan opore bhal ba moi gui dula kane haina ase edu baby henga laga edu update tv na kote ase kinaga ase goina ajikale bi isi na comments ai daga kane dai laga bi gui dula kane haina ase aro edu udu din moi ekta video bed phuli ja ekta didi laga ana edu la bi moi gui dibo first baby hinga laga gui dibo apnakan opore baby hinga do ina bacha dan brahi naga 4 months te hi dai laga thing naga phuli ja thakise dai laga ama bra aro dala khor manu khan ba khwa bi apnakan sob khoni rakise kiman junbra motap kurise bisi thanks dai laga khor manu khan bra treatment dibole na pari kina thaka time de apne khan bra mahan bra inaga treatment di dise dai ke itu de ekdam tangor khobor ekta ase isor babe apnakan lai opore isor babe bless kuri dibo edo baby hinga do mahan pusa hand over gura satrat dahan dimabo jaise dimabo de do refill hospital laga doctor khan bi jani thakibo dai do baby hinga aha laga do thing phuli ja yate apnakan opore bi dekha de thing phuli ja do baby hinga do refill hospital dimabo de bi aise enaga treatment lui na dai laga body de do ekta jaga de rakpi neka tubula de thakane boje sob jaga de thing debi hat debi bed debi sob jaga de inaga operation group lo olai katibulo olai goina doctor khan ba inaga taike inaga koise itu bra ta laga family members kan do sob jaga de eman gomjo hoi jao opore khali hearty de chamra ba kabu kurina thaka opore operation kurise kole do baby hinga do tin bin thake bo moinare chare bi saal chare bi din dak bi thakobne নহই গইনা তাকান দই নাগা বুরা নাগা আলাগ জায়গা দই নাগা যাইগনা এদো রিফিল হসপিটাল একলাগেন হই না আলাগ হসপিটাল হানে বি যাইগনা বুরা নাগা ট্রিটমেন্ট গুরিগনা তাকান দই নাগা খরে খরাই না আছে দই গইনা আপনান অপরে ইদো বেবি হিনগা লাগা ইদো বি গুই দিয়া আছে কিলে গুলে দো আমি খান দেখি না আছে 4 months rahi তাইজে নাগা baca adam rahi naga hui jaga do amran dekina ase idabi gile gule do baby hinga go operation kurhi gole ida gon isna bisi risk ekta ase bisi doubt laga ekta ase huilibi doctor khan ba enaga goise huilibi bhal hui jabo ki bagen goise gole do nole do ekta duita jaga de operation guru re thakise gole do aram ba guru thakana huilibi eman tak lobo gole do ekta moram iman juto bacha kare iman katubule laga thing ha bed khan ge sob ke katubule phapna gurina do to gane dakhan do ekdam phapna nisna ekdam use kuri gena bosa de ekdam phal ba bongji gena enaga treatment de luise hoilibi enaga operation gi kan den luina same condition de ase de wina nan opore gui dia ase baby hinga laga life opore dala family opore bi amne kan prahna ba ya kuri de bone de gui dia ase aro secondly edo bed phuli ja ekta sisters laga moi ani dise amne kan dikise pusa aha do 1,10,27 rupees aha laga do takan ida Guwahati de bongji gena ase Guwahati de bongji gena la more than 1 week opore hoise Guwahati ja bisi de 2 week
2 weeks already hui jaise timau kohadi bungjaro enanga bungjigna tate enanga treatment loi ase moi aji morning moi gedo khali Saturday din de phone pai moi aji morning daigen de phone gurise phone gurina kina ase gorba idarak to ongoing de treatment de ase holibi idarak eko result bana hoise hoi bat result na pabo blood test kan hole alag CT scan aro endoscopy do na pura enaka lui do na ami khambi jani na ase du bisi process ekta laga ase office de mahan job pisaradam de office de kitab ki kan dia nisna hospital jabi enaka hui jaise ajikali la dunia re pura ina ha gani dai bisi mundo pura enaka boigina ase tade bungja bichide bi dalaga bed laga bani de khali ek pai phelai gina ase bise edu bichide de phelawle ne pare gina bisi dukte enaka be khai gina enaka boigina ase prahatna baja khuriti bide bina ati morong enaka gose ejo ba family members kan amni ba pusa dia obode be aro prahatna baja khuriti bi edu sister laga life obode enaka hoise bole hi tai bajulen na ase aro tai laga bima bhaloi jaun na ase edu gane सबसे बुसा बड़ा दांगों prayer है itu ane prayer pichi de hi busa है prayer kura pichi de isore manga pichi de nijuba pisara paise nijuba manga dise bole itu bahi khailu gina itu bahi amekan ki goje bi kuro bara laga life ekta ase de gina amnan opone kui dia ase dai nis nahi manu boilabi moi ekbar goise udu din video banaram debi itu sister laga Chinese nahi inanga bed phuli ja ekta sister jang mano ekta thakise nam nyamdan na ki thakise do moi bhauri dise moi pc jun laga na charity video bana gane ina bhauri jai rage to dai laga pi enaga hi kohati de dai la do hoi silong de jai gena dakhan bi inaga phalu ja amekan dekhi pase proof ase idu gane moi idu sister bi guise Nagaland de treatment de lobi apni laga do আপনি रो পুসাবি ইমান আহাইছে আপনি रो শিলং দে সিটা যাই যাবি ইনা গোয়া কারণে আমি খান লাগা কথা পিসি জন বা কমেন্ট সেবি শিলং দে যাবি ইনা গই থাকিছে ইদু কারণে শিলং দে যাইবি কইনা মই তাইকে ইনাকা এডভাইস করা নিসনা ইদু সিস্টার বি তাই ইনাকা শিলং দে ট্রিটমেন্ট লই আছে দে কইনা আপনি খান লাগা অপরে বি কই দিয়া আছে First day baby hinga laga pusa kiman aise bibes itu video bona video de bai jabo kiman aise itu moge pauri jese itu bichire manu laga beshi naga bonai ase video do itu kane bauri jai thake itu kane apnan opore bi itu sore mange ase itu tate jai na kiman aise itu apne kan sai sabi aro please moramra subscribe nukurina thaka kan subscribe kuri di support kuri dibi apna kan opore enaka video ani thakibo ami khan eki lote kam kuri thakibo moi ba video ani lebi khali video ekla ani lebi nhobo itu apni khan laga support aro apni khan laga doka busa brai bisi jun laga live enaka pachai dia deki ase apni khan aro isro matode sovereign ekta juginai phapna urubi moi do to tate laga busa enaka ahai gena takan enaka treatment jai gena ekdam kushi bra bhalui ja testimony khan gwa pi sijun ase edu karne apna khan opore bi moi request kuri ja ase moram bra moila channel de support kuri dibi aro ekta last ki ase bole do moi dakhan debi goi thake moram bra apna khan barise gole do moi ge testimony goi gena bi dibi na gona kono ba khan debi mangai gena ase inaga phalu ja apna khan pusa ba ina dia labi aro isore thanks dia laga testimony kan ena dibi gona bi kono ba khan de mangai gena ase idu han bi dise gule do takhan willing ase gule do idu han bi upload kuribo kono ba do mangaram dehi inaga na ki gobo mangaram dehi inaga koi mahan de holibi kono ba la comments apni do itu bima laga do kile update niti khal hoisina murisina jendare asena treatment de ase kile apni do update niti gona bi inaga gwa khan bi ase itu opode bi moi koi ase kono bar bhaloi ja khan ase aro kono bar muri ja already muri ja manu khan bi ase aro kono ba do
ইদাদা কই ট্রিটমেন্ট দে আছে মই কোনোবা ভাল হই যা মানুখান দেবি আসলে মই মাঙ্গলে বি কাম নাই আপনি খান মাঙ্গলে বি কাম নাই কিলে কোন তাখানি ইসরে থ্যাঙ্কস দিকেনা ভাল হইছে দে গুইনা তাখান ব্রাহি আপনারা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান দে থ্যাঙ্কস দি আছে দে গুইনা আমি গান সবকে থ্যাঙ্কস দিকেনা তাখানি না ভিডিও দিলেই ভালো থাকা আছে বুঝলিবি মই কি কোনোবা খান দে তো আপনারা কমেন্টস হিসাব দে কোনোবা খান দে না মাঙ্গে আছে দে গুইনা আপনারা ওপরে বি শর্ট দে কথা জানাই দে আছে চলো thank you everyone have a nice day and see you bye bye